votre chaîne l'univers de SVT au Maroc. إذا دائما في كتاب الوثائق سيغما deuxième année غادي نكمل معكم les exercices. Alors on a l'exercice 4, c'est la page 20. Le premier document, on a modèle explicatif des caractéristiques du séisme. Alors le premier document, c'est la répartition mondiale des séismes. Et le deuxième document représente l'enregistrement des séismes. C'est ce qu'on appelle un sismogramme. Alors, le document suivant, on a un bloc diagramme qui représente donc le foyer. Donc, à partir du foyer se propagent les ondes sismiques dans toutes les directions. On a à la verticale, et bien sûr à la surface de la Terre, se trouve l'épicentre. Donc, on a le foyer, on a l'épicentre, et ici, on a la faille ou bien la cassure qui se répartit. La cassure provient bien sûr de la profondeur. Après, on a propagation des ondes, je viens de le dire. Ici, on a construction démolie. Déjà, alors, construction faillée. Donc, on a et ici, on a construction intacte. Donc, l'épicentre, très bien. Alors, la première question. Comment se propagent les ondes sismiques à partir du foyer du séisme? La réponse à cette question. Alors, comme réponse à la première question, les ondes sismiques se propagent dans toutes les directions à partir du foyer. La deuxième question, où se situe l'épicentre par rapport au foyer sismique? L'épicentre se situe à la verticale du foyer sismique. المركز السطحي يتواجد مباشرة فوق بؤرة الزلزال. Après, vous avez ici donné. Alors, troisième question, donner une définition à ce qui suit. On a le foyer sismique et l'épicentre. Donc, on a le foyer sismique, c'est le lieu de la rupture ou bien de la cassure des roches. Et la rupture brutale des roches provoque la naissance d'un séisme et la propagation des ondes sismiques. Par contre, l'épicentre, c'est le lieu à la surface qui se trouve à la verticale du foyer, et l'épicentre, on aura la plus grande intensité du séisme et les plus grands dégâts. Alors, les deux définitions, alors, foyer sismique, c'est le lieu de la rupture de la faille à l'origine d'un séisme. L'épicentre, lieu en surface du globe terrestre, à la verticale du foyer, où l'intensité du séisme est maximale et avec plus de dégâts. On a l'épicentre, هو الذي يتواجد مباشرة فوق ما يسمى بالفويه ولا البؤرة، وهو اللي غادي يعرف أكبر درجة لهذا الزلزال، وبه غادي نسجلوا أكبر الخسائر خسائر هذا الزلزال. La quatrième question. Décrire l'intensité des dégâts observés quand on s'éloigne de l'épicentre. إذا هنا غادي نحددوا الأضرار أو الخسائر نتاع هذا الزلزال كلما ابتعدنا عن المركز السطحي. Alors, plus on s'éloigne de l'épicentre, plus l'intensité du séisme diminue et inversement. Ça veut dire, إذا شحال ما ابتعدنا على المركز السطحي شحال ما درجة الزلزال كتقل وشحال ما الخسائر غتكون أقل. والعكس صحيح، يعني كلما اقتربنا من المركز السطحي كلما
درجة الزلزال غتكبر وكلما الخسائر غادي تكون أكبر. لا ديرنيير كيستيون، بريسيزي لوريجين دو سيزم. إذا هنا كيطلبوا منا شنو هو مصدر هاد الزلزال. لي سيزم اون بور اوريجين دي روبتور و دي فاي دي روش اون بروفوندور. إذا سبق لي قلت لكم هنا أن الزلزال يأتي نتيجة كسر مفاجئ في الطبقات الصخرية الباطنية. Ces ruptures entraînent la formation d'ébranlements qui se propagent sous forme d'ondes sismiques à l'origine des dégâts observés. إذا هذا الكسر كينتج عليه تحرير واحد القوة. هاد القوة كتولي عبارة عن موجات زلزالية، وهاد الموجات الزلزالية من بين المميزات نتاعها أنها كتنتشر في جميع الاتجاهات وكتخلف بطبيعة الحال خسائر مادية وبشرية على حسب قوة هاد الزلزال ودرجته. إذا غادي ننتقلوا la page suivante. L'exercice 5. Le document ci-contre montre la vitesse de propagation des ondes sismiques PSL enregistrée par une station située à 5000 km de l'épicentre. إذا في الوثيقة الموالية غادي نشوفوا سرعة انتقال الموجات الزلزالية اللي هي لي زوند بي الموجات الأولية، لي زوند اس الموجات الثانوية، لي زوند ال الموجات الطويلة. وهاد الموجات قدرنا أننا نسجلوها في واحد المحطة تسجيل الزلازل كتبتعد على المركز السطحي. Alors comme vous voyez ici, le graphique montre la propagation des ondes sismiques en fonction de la distance à partir de l'épicentre. إذا هنا كنلاحظوا انتشار الموجات الزلزالية بدلالة بطبيعة الحال المسافة اللي كتفصل هاد محطة التسجيل على المركز السطحي. La première question. Déduire du document 1 le temps de propagation des ondes PSL en minutes. إذا هنا كيطلبوا منا أننا نلقاو وقت انتشار هاد الموجات الزلزالية P و S و L اعتمادا على هاد الوثيقة. إذا إلى لحظة عندنا هنا لا ديستانس et on a ici le temps. Alors, on a vu que la station d'enregistrement elle est éloignée par rapport à l'épicentre de 5000 km. Donc il جينا لهنايا غادي نديرو 5000 km. alors في B غادي تجي تقريبا إذا تقريبا هنا. alors بالنسبة لي زوند اس alors le temps est alors غادي نجيو لهنايا وغادي نديرو لا بروجيكسيون ici. alors ça donne 14 هنا exactement ça donne 14 secondes parce que ici 12 donc 14 غتكون هنا au milieu. alors pour les ondes L le temps est alors les ondes L donc c'est ici donc toujours 5000 km donc le temps c'est 19 alors à peu près de 20 donc c'est 19 secondes. Après la deuxième question, calculer la vitesse de propagation des trois ondes en kilomètres par seconde. إذا هنا كيطلبوا منا سرعة هاد الموجات الزلزالية وبطبيعة الحال السرعة كناخدوها دائما بالكيلومتر بار سكوند. Alors on a ici le temps, عندنا la distance c'est 5000 km. donc qu'est-ce qu'on peut dire? Toujours on commence par la formule la vitesse est égale distance divisé par temps et on remplace chaque valeur. Donc VP est égal à 5000 divisé par 8. Alors on vient de trouver que les ondes P, donc 8 secondes. Donc c'est 5000 divisé par 8, c'est 625 km par seconde. Je passe à S. Alors S, c'est 5000 toujours, divisé par 14. Et ça donne 357,14 km par seconde. Et VL, donc il m'a remplacer chaque distance par sa valeur et le temps par sa valeur. Donc VL est égal à 5000 divisé par 19 et ça donne 263 km par seconde. وكما كتلاحظوا هاد لي كالكول سون كوريكت باش كنتاكدوا كنعرفوا ديجا ان في بي est supérieur à VS supérieur à VL. alors
la troisième question, sachant que les ondes P ont été enregistrées dans 2 stations distantes, successivement de 10 000 km et 15 000 km de l'épicentre. إذا لقينا على أن هاد الموجة الزلزالية P سجلناها في محطتين مختلفتين ومتباعدتين. الأولى كتبعد على المركز السطحي ب10,000 كيلومتر والثانية ب15,000 كيلومتر. La première question, trouver le temps de propagation des ondes P dans les 2 stations. إذا هنا غادي نلقاو الوقت انتشار هاد الموجات الزلزالية P في المحطتين بجوج. إذا هنا باش نجاوب على هاد السؤال غادي نرجع توجور لو غرافيك. قلنا لي 2 ستاسيون، الأولى راها بعيدة ب10,000 كيلومتر والثانية ب15,000 كيلومتر. إذا كما درنا بالنسبة ل5,000 كيلومتر غادي نشوفو التوقيت هاد المرة غير نتاع لي زونط بي. دونك غادي نديرو لا بروجيكسيون، غادي نلقاو بالنسبة ل 10,000 كيلومتر هي 14 سكوند، وبالنسبة ل 15,000 كيلومتر غادي تكون هي 17 secondes. Comme réponse à la question A, le temps de propagation des ondes P dans les 2 stations. Donc le temps de propagation des ondes P pour 10 000 km, c'est 14 secondes. Et le temps pour 15 000 km, c'est 17 secondes. Alors ici, la question B, calculer la vitesse de propagation des ondes P dans les 2 stations. Donc, d'abord, on a le temps. D'abord, on a la sur'a. Donc, la vitesse. Et toujours, la vitesse est égale distance divisée par temps. Alors, ici, P, le calcul de la vitesse de propagation des ondes P dans les 2 stations. Donc, VP pour 10 000 km. On va mettre la vitesse des ondes P est égale 10 000 divisé par 14. Et ça donne 714,28 km par seconde. Donc, nous cherchons, عوضنا أو درنا 5000 عوضناها ب 10 000. Ou le temps, غادي يكون هو 14 secondes. La même chose, VP pour 15 000 km, donc la troisième station اللي هي كتبعد 15,000 km. La vitesse, c'est 15 000 divisé par 17, غتعطيني 822,35 km par seconde. Question suivante. Comparer la vitesse de propagation des ondes P dans les 3 stations. إذا كيطلبوا منا أننا نديروا مقارنة لهاد سرعة انتشار الموجات الزلزالية في المحطات الثلاثة. Alors, comme réponse à cette question, la comparaison de la vitesse de propagation des ondes P dans les 3 stations, plus la distance de l'épicentre est grande, plus la vitesse de propagation des ondes est grande. يعني شحال ما كانت المحطة بعيدة على المركز السطحي شحال ما السرعة كانت أكبر. Poser une explication à la différence de vitesse de propagation des ondes enregistrées. بمعنى أننا نلقاو واحد التفسير لاختلاف هاد السرعة انتشار الموجات الزلزالية. Donc, la vitesse, alors, comme réponse, la vitesse de propagation varie avec la densité du milieu où les ondes se propagent. إذا هاد سرعة انتشار الموجات الزلزالية كتختلف حسب كثافة الوسط اللي كتنتشر فيه هاد الموجات الزلزالية. هنا غادي نحبس معكم la correction des exercices. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.